अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर और इनकी सियासी जदोजहद को रास्ते से हटाने के लिए मरकजी हुकूमत और बड़ों ने एक नई तरकीब निकाल ली है। अली अमीन गंडापुर ने अली ऐलान कहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ खुद बात करेंगे ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जमातों और ख़ासकर अवामी नेशनल पार्टी ने अली अमीन गंडापुर के चेहरे पर कालक मलने का प्रोग्राम बना लिया है। गुज़श्ता दिनों पेशावर में एक तकरीब के दौरान अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होने के बाद अपनी नशिस्त पर ही बैठे रहे। शायद इनको ये गुमान नहीं होगा कि ये बात कितनी बढ़ जाएगी और इन्हें इस पर बाकायदा वजाहत देना पड़ेगी। उस तकरीब में सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। जैसे ही पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू हुआ तो तमाम शुरका मामूल के मुताबिक एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो अपनी नशिस्तों पर विराजमान रहे। इनमें से एक शख्स अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर थे, जबकि दूसरी शख्सियत भी इनके साथ उस तकरीब में शरीक थी। जैसे ही इस तकरीब की ये वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर कौमी तराने की बेतौकीरी का इल्जाम आयद होने लगा और बात इतनी आगे बढ़ गई कि पेशावर के अफगान कौंसल खाने को वजाहती बयान जारी करना पड़ा। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में ये वजाहत दी गई कि पाकिस्तान या इसके कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन चूंकि तराने में म्यूजिक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर आकर नहीं रुकी। इससे पहले पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के मुताबिक दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जारा बलोच ने अफगान सिफारतकार के इस अमल को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के कौमी तराने की बेतौकीरी करार दिया है। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अली अमीन गंडापुर की सियासी साख को नुमाया नुकसान पहुंचाया जाए और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर तकनीकी एतबार से देखा जाए तो कौमी तराने की तकरीम के लिए उठना सिफारती आदाब में शामिल है। बड़ों का ये वतीरा रहा है कि जब जब इन्हें लगा कि कोई इनके रास्ते में हायल हो रहा है तो ये उनको मंजरनामे से ही गायब कर देते हैं। लेकिन चूंकि अली अमीन गंडापुर के मामले में ये मुश्किल है, इसलिए इनकी साख खराब की जा रही है। प्यारे पाकिस्तानियों, इसी तरह अगर देखा जाए तो आईनी तरामीम के लिए भी यही तरीका बड़े खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अपोजिशन जमातों ने अब हुकूमत को भी टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। अपोजिशन ने हुकूमत से आईनी तरमीम पर दूसरे राउंड के मुज़ाकरात के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि आईनी तरमीम के मौजूदा मुसवदे पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर हुकूमत कोई संजीदा अदालती इस्लाहात चाहती है तो इस पर बात की जा सकती है। अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया है कि अदालती इस्लाहात पर मुज़ाकरात से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को अपोजिशन के मुतालबे से आगाह कर दिया है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान सियासी मसरूफियात तर्क करके 10 रोज के लिए मुल्तान रवाना हो चुके हैं, जहां वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस और दीगर मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ होंगे। यानी एक तरह से आईनी तरामीम अब मुमकिन नहीं रही। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सादा भी नहीं है। दूसरी तरफ से मौलाना को जेर करने की तैयारियां भी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमीयत उलमाए इस्लाम की पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो ऐसी सूरत में इंतखाबी निशान वापस लेने के साथ साथ पार्टी को नोटिफाई किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने जमीयत उलमाए इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के DG पॉलिटिकल विंग ने कहा कि JUI के अहदेदारों की मुद्दत 5 साल है, जो 7 जुलाई 2024 को पूरी हो चुकी है। इस मौके पर पार्टी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे लोकल सतह के इंतखाबात हो चुके, इस वक्त सूबाई इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि ये अमल मुकम्मल कर सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आपको कितनी मोहलत चाहिए, जिस पर वकील ने कहा कि 60 रोज दे दें, जिस पर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। यानी एक तरह से JUI को क्रैश करने की तैयारी हो चुकी है। ताहम ठीक वक्त आने पर इस पैंतरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल मौलाना को राजी किया जा रहा है क्योंकि PTI को तो क्रैश कर लिया गया है, लेकिन मौलाना के पास मदरसों में पढ़ने वालों की बड़ी ताकत है जिनके सामने ये सब ढेर है। लेकिन दोस्तों, बड़े चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम की रुकनियत साजी के मरहले के दौरान पंजाब और खसूसन लाहौर में पार्टी के अंदर धड़ेबंदी हो चुकी है
اور ایک دھڑے نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پارٹی کی رکنیت کا فارم بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے۔ صوبائی قیادت نے اس فارم کو ایک شرارت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں پارٹی کا کوئی کردار نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جون کے مہینے میں پارٹی رکنیت سازی کی مہم شروع کی گئی، جس میں مرحلہ یونین کونسل سے لے کر تحصیل، صوبوں اور پھر مرکز میں مکمل ہونا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت سازی کے لیے جو فارم بنائے گئے ہیں، اس کے دو حصے ہیں، جن میں ایک حصہ رکن اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ دوسرا مختصر حصہ پیڈ کی شکل میں پارٹی کے ذمہ داران اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ رکنیت کے لیے پرنٹ کیے گئے پیڈ پر کوائف درج کرنے کے بعد ہی مختصر حصہ ذمہ داران کے پاس رہتا ہے۔ اسی حصے کی ایک تصویر پر مریم نواز ولد نواز شریف درج ہے، جس کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ رکنیت سازی کی مہم کے دوران مریم نواز کے نام پر پیڈ میں کوائف درج کیے گئے۔ اس حوالے سے جے یو آئی صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری حافظ نصیر احمد احرار نے بتایا کہ جب ایک سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں کئی بار ووٹ مسترد ہوتے ہیں یا بوگس قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کے بقول عوامی طور پر کہا جائے تو یہ ساری چیزیں معمول میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ فارم کسی نے شرارت کے طور پر تیار کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا، کیونکہ یہ ایک نامکمل فارم ہے جس پر دستخط نہیں ہے۔ حافظ نصیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بس ایک تصویر ہے جو ادھر ادھر چل رہی ہے۔ اس وقت صوبائی سطح پر رکنیت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، لیکن لاہور میں رکنیت سازی کے دوران پارٹی ارکان کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں دو دھڑے سامنے آئے ہیں۔ ان دھڑوں میں سے ایک گروہ نے لاہور کی سطح پر اپنی متوازی تنظیم بھی قائم کی، جس کے خلاف صوبائی ناظم انتخابات محمد نور خان ہانس نے ایکشن بھی لیا۔ صوبائی ناظم انتخابات کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس میں بتایا گیا کہ لاہور میں چند افراد نے از خود اجلاس بلا کر دستوری نظم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو امیر اور ناظم عمومی نامزد کیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی ناظم انتخابات نے 16 افراد کو نامزد کر کے ان کی 5 سال کی رکنیت معطل کر دی ہے، جن میں سلیم اللہ قادری کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ سلیم اللہ قادری نے بتایا کہ لاہور میں پارٹی 800 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں 547 ارکان ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے بقول ہم نے اسی لیے ایک قدم اٹھایا۔ آج بھی 3 بجے صوبائی ناظم انتخابات کے ساتھ ملاقات ہے، جہاں ہم اپنے اعتراضات پیش کریں گے، دونوں جانب سے نکات رکھے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کے نام سے رکنیت فارم میں کوائف مخالف گروہ نے درج کیے ہیں۔ اس طرح بوگس طریقے سے کئی دیگر لوگوں کی بھی رکنیت سازی کے فارم میں کوائف درج کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ خفیہ طریقے سے چال چلی جا رہی ہے کہ کس طرح جے یو آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو متنازع رکھا جائے تاکہ وقت آنے پر یہ بطور ہتھیار استعمال ہو۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔